Mga kapatid, haybaw ko nga usa ang kuryente sa mga isyong giatubang nato karon. Mas klaro pa sa tubig nga gusto gyud nato ning masolusyonan. Pero wait sa, murag nahisgotan na siya sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos last year. Nasulbad na baka ni o na problema ra gihapon ta? Sa fourth sona ni President Marcos, apil sa iyang speech ang 3 million households nga walay kuryente, kanunay brownouts ug taas nga presyo sa kuryente nga kinahanglang sulbaron. Ingon pa niya nga sa next 3 years, kapin 200 power plants ang humanon ubos sa iyang administrasyon. Mangutana lang ko og balik, natuman ba kahani? Kay kung sa tinuoray lang, daghan pa man gihapon ang issue sa kuryente, human atong sona niya last year hangtod karon. Sugda nato sa sagunsong yellow ug red alerts sa Luzon ug Visayas grids. Sugod July hangtod December 2025, gipailawom sa pipila ka yellow alert status ang Luzon grid. Tungod ni sa nipis nga reserve margin, maintenance ug outage sa pipila ka power plants. Nag-yellow alert pag-usab ang Luzon grid niadtong March hangtod April 2026 kay nitaas ang demand samtang naay generating units nga naka-maintenance ug forced outage. Unya, ang pinakadakong power supply crisis sulod sa duha ka tuig nahitabo niadtong May 13 to 15 karong tuiga diin nag-red ug yellow alert ang Luzon ug Visayas grid. Nagdungan ng forced outages sa daghang planta, pag-trips transmission line ug grabing init nga nagresulta og taas nga demand. Mao nang gipatuman ang rotational brownout sa pipila ka lugar. Sagunson pod ang yellow ug red alerts sa Visayas grid niadtong May hangtod June this year kay nagpabiling naka-forced outage o derated ang taghang coal ug lain pang power plants hinungdan sa nipis nga operating margin. Ug karong July, sagunson gihapon ang yellow alerts ug pipila ka red alerts sa Visayas grid. Hinungdan ni sa nagpadayon nga kuwangan og available capacity tungod sa forced outages sa dagkong generating units. Mao nang halos adlaw-adlaw pod ang advisories sa National Grid Corporation of the Philippines sa unang duha ka semana sa July. Mauna ang pinakaklarong indikasyon na nakuwang ang reserve power. Hinungdan na sa rotational brownouts sa mga lugar na napailawom sa yellow ug red alert status na grabing naka-apekto gyud sa mga consumer. Ikaduha, ang forced outages sa mga power plant. Base sa datos sa NGCP, Visayas grid na ang naay highest percentage sa unplanned power plant shutdowns sa tulo ka major grids sa nasod gikan 2016 hangtod 2025. Hapitin na maabot sa 85% sa power plants ang naay unplanned shutdowns sa Visayas. Mas taas pa ni sa Luzon nga 69.45% ug Mindanao nga 69.60%. Mao na ang hinungdan sa sagunsong red ug yellow alerts sa Visayas sa mga niaging buwan ug maupod ang hinungdan sa rotational brownouts sa Visayas. Ikatulo, gyud ni ang pinakareklamo sa mga Pilipino, ang dakong bayronon sa kuryente. Hinungdan aning taas nga monthly electric bill sa consumers mao ang mas mahal nga kuryenteng gipalit gikan sa power suppliers ug sa wholesale electricity spot market. Tungod kay kuwang ang supply sa kuryente ug sa forced outages sa mga power plant. Niadtong Marso lang, temporaryong gisuspende sa gobyerno ang WESM aron na minusan ang epekto sa pagsaka sa presyo sunod sa global tension sa fuel supply. Kung mahinumduman pod, na-mention ni President Marcos ang lifeline rate na ang makabenepisyo, mga miyembro sa 4Ps, mga pamilyang gamay ra og income, ug ang mga makonsume og kuryente nga dili mula pa sa lifeline rate o kanang 0 to 50 kilowatts per hour ra ang nakonsumo. Nahimo ning sentro sa debate kay naay mga consumer nga nangutana nga nadugangan man daw ang charges sa ilang electric bill. Ang uban gani, sige na lang og sana all, naabay uban nga gusto na lang mo apply sa 4Ps aron dili na problemahon ang kuryente. Daghan man gihapoy mga challenges nga giatubang ang sektor sa kuryente, ikan sa pagtaas sa bayronon, kuwang nga supply, hangtod sa brownouts ug red alerts. Hangtod karon, mao pa man gihapon ang mabatian ug makit-an sa mga balita. Ang gusto ra gyud sa mga Pinoy, ma-experience ang tarong nga serbisyo sa kuryente nga dili na modugang pa sa uban pa mga problema nga giatubang karon. Kamo ba? Unsa ang inyong expectations sa umaabot nga sona ni President Marcos sa July 27? Comment lang mo diha ug ayaw mo kalimot og like, follow ug subscribe sa social media pages sa News 5 para sa lain pang mga update. Liway Abasti para sa News 5 Bisaya, amping tangtanan.